Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lihali hadil ummah. Para saudara-saudaraku, para tretan Madura, menyikapi komentar saya dari atas Kak Dinto, wala naqulu illa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar Kak Dinto menyikapi situ masalah lebih-lebih perang seviral, perang seampun kawan ingin sarang kita bersama min musibah ika musibah ikan di kita sebagai umat Islam, umat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kita sebagai anak bangsa yang kita banggakan, bangsa Indonesia Kak Dinto. Lil asaf sangat memprihatinkan ketika situng orang mungkin di background ahlul ilmi, in kunta min ahlil ilmi, ketika menyikapi situng masalah kalaban ingat Kak Dinto cara. Saya pertama ngiring kita kawan ini bersama penapanya mana masalah atau perkembangan terjadi Kak Dinto, kedetian terjadi Kak Dinto, karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ketika kita menyikapi satu masalah, hukum atau natijah sikap dari perang, dari tindakan kita Kak Dinto, kau yang dah duduk permasalahannya. Saya kira kita semua pada paham pada orang yang permasalahan Kak Dinto. Ketika Imamuna Al-Imam Muhammad Rizik bin Syihab beriringan antara di situng tempat waktu Kak Dinto yereng kawal sarang sebagian syuhada, insyaallah syuhada, insyaallah bersyuhada biiznillah, yereng kalaban mereka beliau Kak Dinto. Ternyata bersitung kelompok mengatakan dari sebagian aparat Kak Dinto eksekusi dan situng jalan tempat tuan Kak Dinto. Lah, ketika kita yang dekat permasalahan Kak Dinto keluar nyinyiran mengatakan mereka bukan orang syahid, mereka mati bukan di jalan Allah tapi di jalan tol. Jika kada halul muslim, apa ingat Kak Dinto pantas keluar dari lesan kita sebagai orang Islam Kak Dinto. Jadi ngiring kau ingin dan tretan saudara-saudaraku menyikapi komentar atas Kak Dinto, tak saya katin Kak Dinto. Milana si pertama perangakil. Haddatsana Syekhuna Mufti Syafi'iyah bin Hijaz, Syekhuna Syekh Ahmad Jabir Jabran, sami'at udhunaya waqad akhbarana bihi bidzalika Syekhuna al-Muhaddithul Haramain Fakhrul Malikiyah wa Fakhrul Hijaz Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, wakadzalika Syekhuna Ahmad bin Ar-Ruqaimi Al-Qudaimi, wakadzalika masyayikhuna idda fi madratis Saulatiyah bisanadihim ila al-Imam al-Muhaddits Muslim bin Al-Hajjaj qala dalam kitab Sahih Muslim Kak Dinto abdi ngaji pun kula mereng kalaban piar sabtin diri pamberem pandukur secara langsung panapa tak mereng bahwa ajunan Rasulullah seriwitakin dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu isitung waktu ajunan Rasulullah matur dak para sahabat, ma ta'uduna syuhada minkum, sabun ajunan Kanjeng Nabi Muhammad mereksanen dak para sahabat engko kakek siapa dari kakek kapi se mati syahid tabu epon ajunan Rasulullah, ma ta'uduna syuhada fikum, siapa orang yang mati syahid di kakek. Sabun para sahabat qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah, orang yang mati dalam peperangan ajunan Kanjeng Nabi di fi sabilillah ala haqiqatihi. Saya katakan makna peperangan ajunan Kanjeng Nabi Muhammad ajawab sabu epon ajunan Rasulullah, inna syuhada ummati idzan laqalil. Mungkin ternyata orang yang mati syahid, orang yang mati nang peperangan melolok, berarti tang umat mati syahid ari sekone tabun ajunan Rasulullah. Qalu matur sahabat da ajunan Rasulullah, faman ya Rasulullah, melana pasaya Kanjeng Nabi semati syahid. Qala sabun Kanjeng Nabi Muhammad, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, orang yang mati sebesete dalam sabilillah fa huwa syahid. Nika panjenengan non orang yang berbelaga nika ala haqiqatihi,
saya kau cakin mana hakikat kalau benar di arti sesuatu dalam peperangan dalam i'la kalimatillah. Kanjeng Nabi nurasakin wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Seneka cukan orang sesuatu dalam ajuangakin ke man Allah sanajan bani dalam peperangan. Kanjeng Nabi negasakin lewat riwayat hadis Muslim sebelum kanjeng Nabi fa huwa syahid. Sebuah puan ajunan Rasulullah. Kanjeng Nabi nurasakin wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Bahawa umat kanjeng Nabi sesuatu sebab virus, taun, wabah, penyakit andi kancaran mati syahid. Seni kecukan wa man mata fil batni fa huwa syahid. Orang yang mati songkan pedeureun, kembung pedeureun penyakit dalam di ulama tafsiran dengan kak dintok numpang berempan saran hadis. Seni kecukan sete dalam keadaan syahid. Tamun Rasulullah akhir hadis wa ghariqu syahid. Orang yang mati terlelep, orang yang mati hanyut di aing, iklanyo aing, dikecukan mati syahid. Ini hadis, nah hadis Sahih Muslim. Saya kecukan pamberpan hadis dari pamberpan riwayat selain Rasulullah nagasakin al-qatlu fi sabilillah syahadah. Bahwa kesehatan dalam jalan ajunan Allah Taala apa ni mati masyahid. Bahkan nang riwayat lain kanjeng Nabi Muhammad nagasakin wan nufasa'u syahid syahadah. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad orang yang mati dalam badan nifas, orang bini sesuatu nifas andi kancaran mati syahid. Sebelum kanjeng Nabi wasullu syahadah. Sani kecukan penyakit paru, kesek-sekan, wabah, penyakit atau virus sebenarnya sul kat dinto, penyakit bakteri sebenarnya paru-paru. Ini ketemu kanjeng Nabi mati syahid. Sani kecukan wal batnu syahadah. Orang yang seseta lebat pada era ni kecukan mati syahid tabu akuan ajunan Rasulullah. Sani kecukan nang riwayat selain kanjeng Nabi Muhammad nagasakin man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang seseta dalam aja ketunyana ikalabi orang, ikecuabi orang tunyana hartana pas etokol pas mati acarok pas mati dalam aja gero mana aja ketunyana se ikecua mati dalam kebadan mati syahid. Ben gak dinto man kita oneng nang ilmu usul man gak dinto lil umum. Kanjeng Nabi lalu apa entah apa kala orang saya apa kala orang bagus ketika kala set dalam aja ke harta bendana nika umat ajunan Rasulullah andi kancaran mati syahid. Kanjeng Nabi atabuakin man qutila dun ahlihi fa huwa syahid. Orang yang seseta dalam ajuakin keluargana rajina putrana helena ahlina sakina bi orang kecu abi orang naudzubillah perkosa abi orang ternyata ajuakin sampai paten bi orang setengki gila maka gila orang enggak dintok mati syahid. Seni kecukan bi ulama atabuakin alladzi qutila duna irdih. Orang yang seseta ketika memperjuangkan harga dirina keluargana pas sete dalam majuan hingga dinto ni mati syahid. Ni keajunan Rasulullah senagasakin kanjeng Nabi negasakin keterus hadis man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Orang sesete ajuangakin agama Allah ajuangakin agama Islam pas sete bi orang-orang senyakina maka kelak mati syahid. Kanjeng Nabi juga man qutila duna damihi fa huwa syahid. Orang sesete dalam ajuangakin darana nyabana ni mati syahid. Kanjeng Nabi atubakin nang akhir hadis wa man qutila duna madlamatin fa huwa syahid. Orang semata ikan haji bi orang zalim tengki bi orang sing keipaten ni mati syahid. Kita lihat kejadian yang terjadi kat dinto salana pelaskar se-6 kat dinto panapa mereka korupsi, panapa mereka pikir, panapa mereka bandar sabu, panapa mereka lo amanah nerima sompengan. Kita tegaskan kami dari situng kelompok Kak Dinto wala sekretropia lo teman nerima sompengan dari pemerintah. Panapa mereka taro jabatan, mereka ngawal guruna, mereka ngawal ulama, mereka ngawal durian ajunan Rasulullah. Lo yang A lo yang B datang pemerintah eksekusi tengah jalan paten siksa seperti yang beredar nang rapat Komisi 3 nang DPR RI. Berapa banyak senagasakin dari keluarga seseta Kak Dinto bersepak nikah duna madlamatin. Mereka zalim, mereka tengki emutin beda mata mazluman beda kala mati syahid pada intinya syahid Kak Dinto. Jadi situng contoh beri situng orang mati hasil cuci otak dari situng pihak kakek ngak ria kan ternyata keleroh dalam hukum mangkat ongku infijar intihar meletup batanah
asbab keliru na pandangan dari orang saat basan mereka mata madluman secara zahir mereka mati ikan aja asbab orang selakanlah lo bertanggung jawab untuk acuci otak kalau benar di arteh lain ni lain pembahasan amma yang kita bahas kali itu laskar lo oneng kenapa mereka ngawal datang situ orang paten ni kaman mata duna madlamatin bahkan kula mencari komentar si atas kak dinto subhanallah ni riwayat dari keluar bi Imam Suyuti nang Al-Jami' As-Shaghir leres ni hadis sahih sebagian riwayat dhaif tabun Abu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki hadis macam kak dinto yuqawi turuqha ba'daha bi ba'din ba'daha ba'da hadis kak dinto meragap dari banyak riwayat tu sehingga senajan berriwayat si dhaif nek ongka di derajat sahih li ghairihi nek gelanon mon panjenengan teman ajar ilmu mustalah cabun Imam Suyuti di pamberempan riwayat kat ditok tegasakin nek sebut atas kul maus alhamdulillah cabun kanjeng Nabi al-ghariqu syahid orang yang semati terlalat nek mati syahid wal hariqu syahid orang yang semati naudzubillah mana musibah iki orang yang semati kebakaran nek juga mati syahid wal gharibu syahid orang yang mati nang luar perantauan mati luar kampung mati luar di sana mati ketibi ini mati syahid wal magdulu syahid wal magduhu syahid orang yang mati sengak kalah sengak olah ini mati syahid wal maqunu syahid wal mabtunu syahid orang yang mati penyakit dalam penyakit tabu penyakit jantung dan semacam ini kata ulama ini juga mati syahid wa man yaqau alaihi albaitu fa huwa syahid orang yang ekropuin reng-pereng ekropi Roma ekropi tembok ni mati syahid termasuk di ulama sakin naudzubillah musibah iki mati tabrakan ni mati syahid ni kalimat ma'rifat yafidul umum kanjeng Nabi lo bahas orang sai orang lo sai ketika sete dalam kebenaran enggak dinto ni hukum mati syahid subhanallah nikah adna tulabil ilmi oneng masalah kak dinto sekene santri pun paham masalah kak dinto banyak kitab sebelum kanjeng Nabi wa man waqa min fawqil bati fatadqu rijluhu aw unuqu fayamutu fa huwa syahid orang yang labu dari atas pas potong sokonah pas potong gelanon pernah balik era pas mati ni mati syahid sebelum kanjeng Nabi wal ghayra ala zawjiha kal mujahid fi sabilillah falaha ajru syahidin bahkan orang yang binik setempuruan dak laki lah tempuruan asbab ngampet rasa tempuruan sakit pas mati ni kejugan mati syahid sana kesabtasan man taqa alaihi sakhrafa huwa syahid orang yang saya keribatoh orang yang saya kerujuki tanah orang yang mati masuk mana longsor ni mati syahid man qutila duna batni fa huwa syahid man qutila duna dinihi fa huwa syahid duna nafsihi fa huwa syahid aja gabatana naudzubillah kecok bi orang irampung bi orang pas bela pas mati fa huwa syahid ni mati syahid ni hadis man qutila duna akhihi fa huwa syahid orang semate abela saudara nah abela tereta nah pana boleh abela kuruna pana boleh abela orang Islam ni mati dalam keadaan syahid man qutila duna jarihi fa huwa syahid orang sabela tetangkene kena aja bi orang pai bela pai ancam pas mati ni mati syahid wal amiru bil ma'ruf ni kecukan penapanya mana wa an-nahi 'anil munkar fa huwa syahid bahwa kala orang yang mati di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ni mati syahid ni hadis ajunan Rasulullah pan berempan di keterangan gak rento subhanallah lo syahid agak kamah ketika saudara-saudara kita selakala mati dalam keadaan dolim abela saudara nah mana boleh tulen Rasulullah mana boleh ki kuruna mana boleh ki orang alim lepas dari orang yang selalu enda kota benda de imamuna kadinto kita bahas al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi jadi tolong gelanon cek ngawur kun munsifan tore nanangi tengah ke hukumin bareng gak ditok petepak in kunta min ahlil ilmi amma dari tabuna para ulama lo maturah silahkan kembali dak mausu'ul qaitiyah mun pancenan dak get apa bukan enggak disa juz 9 ekor mausu'ul qaitiyah kat dito subhanallah ketika abtin pada Mekah ni kedepak dak kapus juz 40 dan itu terus bertambah
terus bertambah. Karena itu rapat ulama di Pak Madhab di pemberempan negara ni kapolong saben tahun membahas hal kekinian mulai timin bahas nama soal kuwaitiyah kat dinto jabuna dhahabal fuqaha ila anna lidzulmi atharan fil hukmi ala al maqtul sampai ke budi pas oleh sebutakin babana wa min suwaril qatli zulman qatilul lusus. Secara termasuk orang mati syahid, orang yang saya paten dalam keadaan zalim. Contohnya apa? Orang yang saya paten maling. Wa qutta' wal burat, orang yang saya paten pemberontak. Berpemberontak sebuah dengan merengin situng tempat, mati orang yang tempat itu. Ini mati syahid. Wa qutta'it tariq, seni kecukan orang yang saya paten epical. Panapa benar epical nang tol nikah? Artinya orang senyekat dak jalan orang kuto ikocak kuto kutorik ikocak pot itorik pula nak motong orang sajalan sehingga apa orang sajalan disakin bahkan dipaten kita orang nang hukum fik mun pada orang megak jalan mungkin ngalak tunya nama loloh hukum lain mun sampai maten pas tunya ni kalak mobil kalak orang yang paten nika secara hukum dak remak nika secara hukum Islam mereka kutu paten bencak paten nang Quran juga disinggung sorotan tanggalun serosang sang nang mayit kat dintok serotang tang bengkir jalan sehingga teti ibro dak kalaina niki emutin niki sebut bahkan waman qutila mudafian an nafsihi aw malihi aw damihi aw dinihi aw ahli awil muslimin aw ahli dhimmah bahkan membela orang ahli dhimmah orang kafir sehidup berdampingan ai ketengki bi orang ai bela akin karena kelak mazlum pas mati saya bela padahal saya bela orang kafir fasma famata fahuwa syahid sabila akinah di dimaka ditok mati dalam keadaan syahid nang mausu apa itu juga sebut wa man qutila duna madlamatin aw mata fi sijni wa qad hubisa zulman fahuwa syahid niki sebut nang kuwaitiyah Imam Ibnu Hajar nang Fathul Bari nang sarana Sahihul Bukhari juz 6 buka bi sampean juz 6 buka bi panjenengan sahifa nomor 43 sabun Imam Ibnu Hajar وقد استمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة lebih 20 kemper orang mati syahid nang umat ajunan Rasulullah dikecukan hukum jabu kali to ya lebi Imam Zarqani nang sarana al-Muwatta alhamdulillah kula bani karokun ngocak kitab kali to kula ngaji Muwatta kali to da kurabtin dari Jazair Syekh Mustafa Al-Jazairi kula ngaji kali to nika sebut nang juz 2 nang 100 halaman 104 sini kecukan Imam Nawawi nang sarang Muslim juz 13 nomor 93 cabun Imam Muslim cabun Imam Nawawi nang sarang Sahihil Muslim cabuna innama kanat hadhil mautat syahadah yatafaddalu Allah taala bisyiddati bisababi syiddatiha wa kathrati alamiha cabun Imam Nawawi kaki tahu ya kelak saya sebut banyak arama bisa di pangkat mati syahid cabun Imam Nawawi ada keng kelampang Allah Ta'ala ada umat kanjeng Nabi Muhammad karena mati luar biasa mati kejejen mati coco mati seleb mati neka kencar mati syahid niki Imam Nawawi sahabu sabuna Imam Ibnu Tin neka juga disebut Imam Ibnu Tin neka sebut juga dalam Fathul Bari neka sebut akin ya le hadhihi kulluha maitatun fiha shiddatun tafaddalallahu ta'ala ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an ja'alaha tamhisan lidrubihim wa ziyadatan fi ujurihim yuballighuhum biha maratib asy-syuhada sabun Imam Yutin kakek tahu ya ada apa orang yang mati ngang are mati syahid are yang kelampang Allah da umat kanjeng Nabi Muhammad mati kitabu mati syahid aku long bi syuhada nang akhirat ni ke kelampang Allah da Rasulullah da umat ajunan kanjeng Nabi ni kesebut cabun Imam Tin nang Fathul Bari juz 6 buka silahkan amma panapanya mana nang kitab-kitab fik ni kelolok mang melolok aja buah yang panjenengan silahkan buka ang berkata panjenengan tekunang al-muhadzab di Imam Syirazi al-bayan fi madhhabil imam Asy-Syafi'i dikecukan dengan Imam Imrani dikesebut dengan disah al-majmu' dengan Imam Nawawi
Raudatul Talibin dengan Imam Nawawi ni jemput masalah-masalah ki buruk adin to. Jawahirul Uqud anding Muhammad Imam Syamsuddin Muhammad bin Hamad Al-Asyuti ni juga nak bahas Asnal Matalib fi syarh al-Ma'afi fi syarh al-Talib dengan Imam Zakaria Al-Ansari ni juga nak bahas sana juga Sarah Al-Bahjah Al-Ghurarul Bahiyah ni dengan Imam Zakaria Al-Ansari ni bahas tentang ki buruk adin to. Bahkan nang Fathul Wahhab Sarah Manhajul Lab dengan Imam Zakaria Al-Ansari Tuhfatul Muhtaj Sarah Al-Minhaj dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dikecukan bahas masalah kat itu Al-Iqna fi hal al-Fadil min Abi Syuja dikecukan dengan Imam Syirbini juga bahas masalah kat itu Mughnil Muhtaj paling ganteng sarana kitab Minhaj Imam Nawawi Minhaj Imam Nawawi mulai Muhtaj Imam Syirbini dikecukan bahas masalah kat itu Nihayatul Muhtaj dengan Imam Ramli sarana kitab Minhaj dengan Imam Nawawi dikecukan bahas masalah kat itu sanikacukan Hasiatul Jamal ading Sulaiman bin Umar semakruh kalaban Imam Al-Jamal dikecukan bahas masalah kat itu Hasiatul Bujairimi Al-Khatib Bujairimi Al-Manhaj sanikacukan kitab sebanyak di mutaakhirin kat itu kitab mana ya Allah Al-Fiqhul Manhaji nikah bahas masalah syahadah ngak buruk. Bahkan nang ilmu fikih in kunta jahilahu mun sampean put gelano mun sampean tak oneng mun bada orang naudzubillah orang mati orang pai kisos wa fil qisas hayatun kisos wajib ketika kisos fajazzahu ternyata loi bedang ida nikah mata syahidan nikah mata ajunan Rasulullah jaran heran melana ngastet dengan keterangan ki buruk kak dinto nikah mati syahid tak langkong dak tantretan matura tak nyir-nyinyir panjenengan panapa tak cukup Rasulullah tabuakin la tadhkuru sabun ajunan Rasulullah la tadhkuru mautakum sebagian riwayat hal ka'akum illa bi khairin tore setan pun tanah sebut kebagusan nah udhkuru mahasina mautakum nampak panjenengan lok saudara panjenengan lok sepihak panjenengan lok tak sebut kecuali kebagusan kepesanan Rasulullah Nabi nak ajunan nampak tak cukup tebur ngejam Nabi kat dinto memang kami tegaskan tolong sehingga nikah mati syahid tera nikah mati syahid teretan mohon panjenengan pakun lok percaya silahkan min haqikum mohon panjenengan pakun tak puas dikuli tantang sekali seran ya tak sudah senyinyir kula Khalid Makhsus dikuli dan tenang sebenih Roma kula da jen masjid pondok pesantren Raudatul Muta'allimin keluaran pun tukak di makai panjenengan putaran gelanon alal ain war ras panjenengan mul jeneng kula lasta laisa ihtiqaran minni bani kengena tapi min babi ihdaril haqq gelanon sekoran putaran pasir apa panjenengan santiran pasir apa panjenengan untuk kak dim apa panjenengan gelanon etang tengah bigula yang babi gula Roma kula silahkan meleh nang dalam sandik 100 Raudatul Muta'allimin Al-Azizatullah SD Pancaran Situng belok kanan panjenengan berdepan tuk di dalam kota beli bertower para ada bawah masjid belok kanan deki berdepan tuk di dalam dekan Azizatullah keagungan ke Imam Makhsus bikula dan tenang gak dintok sampean mun sampean tar koroma kula gula dan tenang masjid sebalik ki baketa bakapi rung pereng santren ni ki bakapi etang tengah demi Allah kita bahas lakin ihdaru wa hadir balakum ceki orang selok macam kitab ya dah gula talangkong anapa egain idza sahhal i'rab sahhal makna mun tepak macam kitab berarti sampean tepak maknana ya turen kita bahas secara ilmiah makin perang pun buka kapi bikul tang serang kapi mun tero aku lo bikula silahkan kula ditengkin apa kula kong poyak Abu ya Ali Karar kula kong poyak silahkan mungkin tero antar ketengkin kita buka kali suruh aku lecukan tang bahasa Arab tadi amma kila pada status ikhtilafu ummati rahmah ayu ummah ya akhi ayu ikhtilaf umat pasera saya kira bakin panjenengan sampean oneng dikatabu tabu nasirah ikhtilafu ummati rahmah hadith nampak teman ulama ala kulli hal takhlisnya ya toren maca hadith ya toren kalau ban sanad selaka la dhaif tabun ulama ya toren dikatabu bener
keng penam petasampian enggak dinto ni gagalero ayu ummatin turidu bihadil kalimah umat kula gelanon ahli ilmu ngak kula gelanon alal in warus ulama mangken umat ini ke sahabat kiai umat ini ke musahidun Imam Syafi'i wa amsaluhu jibal benne pendapat ke gelanon masyayikh ulama mangken benne tak langkung sahabat dalil yang tempat ke sebuah nak ya tulen kami tantang pasal apa ini wala fakhar ilmu pakun dari lukur abtina keng mangken ni kepecah umat tore cek ke bayi sarah tore napa mengayom tore napa apolong tore cek tik fanatik silahkan bergabung dengan organisasi apapun silahkan bergabung dengan partai apapun tapi ingat sepender tori dukung keluar di besar apa demi Allah saya salah apapun salah besar apa tapi ingin berakhlak bertakram ngestete emot lambat nang hadis ismutakin kutubus sita banyak hadis kak dinto ketika sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin terkait situng masalah sahabat Ansor ya lal Ansor ya lal Muhajirin pas para atoker dua kelompok karinto Rasulullah tukah aku bidah awal jahiliyah wa ana baina adhurikum kakek engkau kibada kakek lokolokan engariyat pengolok-olok jahiliyah emotin kembalilah ke syarah hadis kenapa saya maksud takin gak dinto asobiyah fanatik ini ke fanatik melan kanjing Nabi pamberban hadis man da'a ila asabiyatin tabun ajunan Rasulullah di kanjing Nabi man da'a laisa minna man da'a ila asabiyah benitang golongan orang yang ngacek deka kefanatikan laisa minna man qatala ala asabiyatin benitang gorokeun orang yang perang demi kefanatikan bahkan di kanjing Nabi laisa minna man mata ala asabiyatin cetik fanatik tori apolong tori mangayom kita reng matura ni keseken bahkan di kanjeng Nabi man qutila tahta rayatin immiyatin yad'u asabiyatan aw yansur asabiyatan faqitlatun jahiliyah orang sing ngajak dak ke asabiyah kanjeng Nabi hadis nang ayen yaghdabu li asabiyatin sitaklah ketika kelompok ngeganggu kan seneka mafhum hadis sebekala karena kefanatikan nah buang fanatik kanjeng Nabi atabuakin da'uha fa innaha muntinah tinggalkan kefanatikan gak dinto kenapa busuk bacang tabun ajunan Rasulullah da'uha la ilaha illallah ini kata tabun ajunan Nabi Muhammad Imam Ibn Ishaq Ibn Rahuya atam silakin masalah kak dinto kata qutuli namanya man al-qawmi lil asabiyah akati tempung dua kelompok kaum yang karena kefanatikan melang kira cetik fanatik masalah pun pada masalah pun terang tabun ulama pun banyak referensinya ini syahid nika mati syahidul akhirah mun sampean londe mun sampean ya turan min haqikum tapi satupun tanah la tadhkuru halkaakum illa bi khairin tabun Rasulullah mun sampean bunga mun sampean seneng mun andi samat ada kebadan mangken fa bisal faruhu faruhuk wa bisas sururu sururuk wa bisal jahlu jahluk himutin mangken tore repot kae tanang bae dengan tanah tinggalkanlah asobiyah da'uha fa innaha muntinah tori apolong tori mengayom dan alhamdulillah khususnya di Bangkalan inisiatorah dari kita kami mengayom dua kelompok seraja di beberapa momen kak dinto alhamdulillah dan terus kami serukan kak dinto tori napa saya ingat kak dinto nikah ketegasan saya terakhir abali dak poin saya tengah mun pakun lo percaja mun pakun beda yang ngeyel ambu tak saya mun pakun lo bisa eden tero makuna tantang bi kula saya apa sampean alal ain waras benengin akid demi Allah panjenengan orang-orang muljah tapi ahlul ilmi andi tindakan lain yuk kita duduk bersama fakta kita bakapi fakta reng kapi fakta gelanon reng pereng seorang kitab keng cak ngi bepereng selok menceket selok neng mencak Arab dia ada gula alangkong cak mencak pereng cak ngi bepereng selok neng mencak kitab ki bakapi kami tunggu di pondok kami pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.